मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया। What do you mean by muqtadra? A word has been used here. And what is the establishment? क्यों साहब establishment का की मतलब है? मुक्तदरा means Pakistan Army. ठीक है? Please have no doubts. There is no such word as establishment, muqtadra, all nonsense. Had they been brave, they should have said the Pakistan Army. जी. लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। आइए जायजा लेते हैं कि जनरल याहिया और शेख मुजीबुर रहमान में से असल गद्दार कौन था। शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान का अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याहिया पाकिस्तानियों के हकूक का गासिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान ही में रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याहिया मशरकी पाकिस्तान को बचाने की कोई नीयत न थी। शेख मुजीब जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक अक्सरियती जमात को इक्तदार की मुंतकली का मुतालबा किया। जनरल याहिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इक्तदार की मुंतकली का कोई इरादा न था। शेख मुजीब बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया अपने ही हमवतन बंगाली भाइयों पर बदतरीन क्रैकडाउन और खून रेजी की। शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाई गई। जनरल याहिया उस वक्त की दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान लूटता रहा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के दो लख्त होने का जिम्मेदार इखलाकी दिवालियापन का शिकार करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनाम ज़माना ऑपरेशन सर्च लाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। ये सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद धब्बा है। कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूत ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अक़लियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूत ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के ज़हन की अक्कास है। Okay, I will after explaining this, I will end it here. I don't want to take too much of your time. Now, out of this, the biggest power of social media over uneducated. By uneducated I mean half educated people is you can play with the truth and you can use it to your own ulterior ends. East Pakistan was not lost in 1971 alone. Please put the cell phone off. ये जिस किसी का इसको ऑफ कर दो यार।
ایک تو مزیدار بات ہے جس کا فون ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا فون ہے. اس کا مطلب ہے کسی نئے بندے کی کال آ رہی ہے, پرانی رنگ ٹون نہیں کام کر رہی. تو یہ اب لیٹسٹ بیانیاں ہیں جس کے اوپر پاکستان میں ہلچل مچ چکی ہے اور پاکستان پہ ڈیوائیڈ ہو گیا. Question is, this event is more than 50 years old. Why is it being repeated today? It is a direct attack on Pakistan's institutions. I agree. No institution should be above criticism. This is lying. You know, 1960s کے اندر ہم نے ویسٹ پاکستان کی زیادہ ڈیولپمنٹ اس لیے کی کہ ایک ایڈوائزر آیا تھا ہارورڈ اسکول آف اکنامکس سے, اس کا نام گستاف پیپنیک تھا, اور اس نے کہا کہ اگر ویسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو گے تو ریٹرنز جلدی آئیں گی. ایسٹ پاکستان کیا ہے, آدھا وقت فلڈ میں رہتا ہے, آدھا وقت اس طرح رہتا ہے, تو نہ کرو. سو ہم نے 60s میں ایوب نے اچھی نیت کے ساتھ ویسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی, ایسٹ پاکستان کی ایکسپورٹ ارننگ سے, جوٹ کی ایکسپورٹ ارننگ سے, جوٹ اینڈ رائس کی ایکسپورٹ ارننگ ایسٹ پاکستان سے ہوتی ہیں. لیکن 1967 میں الٹ گیا. Then you see, it's very malignant to compare or to bring the same pictures of General Yahya Khan with General Asim Munir. It's sickening. Why is it sickening? Let's take personal conduct. General Saab, the previous general, all due respect to him, it's his personal life. He was rank womanizer, rank drunkard. He had to be pulled into diplomatic functions by sometimes making him wear clothes. Used to be found in the GHQ inebriated and in a bad state. The latter is a Hafiz Quran. I went with him to all meetings in Muscat, in the units. From your deputy, from your prime ministerial level officials, to the chief of army staff of Oman, to the chief of naval staff of Oman, to the joint chiefs of Oman, everybody started the meeting with shaking the hand and saying, it's an honor to meet a Hafiz Quran. You do that. Then Yahya was a usurper, and your current COS has been legitimately brought into power. East Pakistan and West Pakistan's fight was a federal fight. One wing was 1,000 miles away. The other wing was here. They could not have had a strong government together. So you made mistakes from partition. And the lady Pakistan studies teacher would tell you the controversy in 1940, whether the word should be state or states. There was confusion right throughout that. To do this now is malignant. And I'm so sorry that even جو پاکستان کے اینکرز وغیرہ ہیں, پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں, ایون دے ڈونٹ نو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے جو بچے ہیں جن کو آپ نہیں بتائیں گے اور جو اس نیریٹو کے ساتھ ہوں گے کہ پاکستان 1971 فیس کر رہا ہے, وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جس طرح کرغیزستان کے بچے بھاگ گئے تھے, اسی طرح آپ اپنے پاکستان کے بچوں کو اپنے ملک سے جس کا جھنڈا آپ نے یہاں ایلیویٹ کیا ہوا ہے, آپ ایک سیاسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اسے نفرت دلوا رہے ہیں. It's okay to have political fights. It's okay to criticize policies. It's okay to say this wheat policy is wrong. It's okay to say these shenanigans should not be done. But the Indians have in their wildest dreams never been able to do the damage which you are doing now.
The Indians are ecstatically happy. बहुत खुश हैं. वो तो कहते हैं, वो मेजर गौरव आर्या साहब कहते हैं, सही कहते होंगे, कि हमें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. पाकिस्तानी खुद लगे हुए हैं अपना काम करने पे. आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, पाकिस्तान की क्रिएशन, पाकिस्तान की लॉन्जेविटी, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एज आई स्पीक somebody is embracing शहादत. There are people coming from TTP के उधर से, अफगानिस्तान का बॉर्डर हॉट है, इंडिया की कश्मीर में फायरिंग होती रहती है. इंटरनली देयर आर इंटरनल बैटल्स, इंटरनल assassinations और eliminations हो रही हैं. Spies are against you. Iran's border. You are manning 3 borders, and a person who was not even born then. चूंकि आपको अब दुश्मनी हो गई है, now you are painting him as a villain. मैं publicly stand up करना चाहता था और ये बताना चाहता था. This was not the purpose of the lecture, because too much time has been taken. I'll take the next part later on. कि यार कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ. अपने बच्चों को बता रहे हो कि तुम 1965 की जंग हार गए थे, तुम 1948 की जंग हार गए थे. आजाद कश्मीर कई मुल्कों से बड़ा है. आपके मुट्ठी भर ऑफिसर्स ने ट्राइब्समैन के साथ मिलके कई मुल्कों से बड़ा एरिया जीता. आपके पास गन्स भी नहीं थी यार. ट्राइबल लोग लश्कर वाले डंडे लेके उन्होंने आजाद कश्मीर जितवाया. अगर वो श्रीनगर की फील्ड पे कैप्चर कर लेते तो कश्मीर का इशू ही खत्म हो जाता. क्या करते? ऑलमोस्ट निहत्ते थे, राउडी भी थे, थोड़ी बदमाशी भी करते थे. मगर अगर कोई ट्राइब्समैन यहाँ है, उन्होंने लिटरली आपका कई मुल्कों से बड़ा एरिया तो उस वक्त जितवाया. लाहौर की एक BRB कनाल है, बम्बावाला, बेदियां, रावी कनाल, BRB. लाहौर जाओ तो कभी BRB कनाल पे तो जाओ यार. देखो तो सही अजीज भट्टी किस तरह गोले फेंकवा रहा था खड़ा होके. उसके नीचे नायब हवलदार कह रहा था, सर सामने आर्टिलरी वालों को आप नजर आ रहे हैं, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? उसने आपका लाहौर बचाया, जिसके जिमखाना में आके इंडियंस ने शैंपेन का ग्लास या नाश्ता करना. दे वर सो श्योर. मुट्ठी भर लोगों ने आपको उस वक्त बचा लिया. ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का एक वफाकियत का एक इशू था, जिसको पाकिस्तान की एलीट वक्त पे एड्रेस नहीं कर सकी, और उसके बाद भी कुछ नहीं होना था. लाखों में मुक्ति बानी नॉन स्टेट एक्टर्स तैयार किए गए अक्रॉस द बॉर्डर. 7 महीने की प्लानिंग हुई टू इन्वेड पाकिस्तान. इट्स एयरफोर्स वाज डिस्ट्रॉयड ऑन द ग्राउंड. बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तारीख को टोटल डिस्ट्रॉय. और मुजीब साहब बंगला बाबू कहते हैं उनको, बांग्लादेश के बाप हैं. किसी को पता है मुजीब की डेथ कैसे हुई थी? आपने पढ़ना ही नहीं कुछ. कितने साल बाद? 4 साल बाद he was assassinated by the army of Bangladesh, because he, after independence, he had started a one man rule. उसको, जिनको बांग्लादेश के कई लोग नहीं, जो 90 साल के बूढ़ों को, जिनकी प्रोजनी फांसी लटका रही है, उसको अब हीरो बना रहे. तो प्लीज गुस्सा कीजिए, ऑपोजिशन कीजिए. 2 चीजें मेरा आपसे होगा. आप लोग सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं. ना पार्टी ए को इजाजत है कि वो पार्टी बी के बंदों को गालियां दे, सूर कहे, चोर कहे, जलील कहे. दीज आर नॉट वर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ना पार्टी बी को इजाजत है कि वो पार्टी ए को ये सब कुछ. दोनों को इजाजत नहीं है.
نہ ان ورڈز کا استعمال کرنے کی سول سرونٹ کو اجازت ہے، نہ اس ورڈز کا استعمال کرنے کی پاکستان آرم فورسز کو۔ جو بھی پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے اس کو ریزنیبل لمٹ کے اندر رہ کے ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی چیز پہ غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اساس جو ملینز آف لوگوں نے قربانیاں دے کے my maternal grandfather was killed in a train. Many of your families were killed in trains, killed in Punjab, you're all from there. اس ساری اساس کو، پاکستان کی کریشن کو، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے فیوچر کو، پاکستان کی روشنی کو آپ اس لیے داغدار اور کالا کرنے کے لیے چلے ہیں کہ پولیٹیکل ایونٹس آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے۔ What about 2018? What about the rigged election of 2018? Did you go and hit at the foundations of Pakistan? Do you have any right to do so? So it was time, knowing fully well that most of you don't follow this ideology. It's important for me to raise my hand and stand up. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی؟ دیو مائک دیو جی، مائک انہوں نے دیو لیو۔ That was true, Zilema, till class metric, till you were in class metric. Who's stopping you from studying after crossing metric? You are educationists. Who's stopping you from studying Western texts? Who's stopping you from studying 2 books which are not written by Pakistani authors but by others? You're right. ہم نے تاریخ کو مسخ کیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ You have to. The young one. And the truth, which is the books and the curriculum and syllabus, what we are... اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے، چابی ہے، یہاں مجھے پتا ہے، دیکھے بغیر مجھے پتا ہے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ دروازہ چابی ہے کسی کے پاس؟ مجھے کوئی او لیولز کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے۔ چابی کھلتے کھلتے ہی رات ہو جانی ہے۔ نعمان اے تیری پرفارمنس ہے، ہاں ذرا پاکستان سے آپ سمپلی او لیولز کی نائجل لاسن کی کتاب اٹھا لیں، وہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل ہی نہیں ساڈا کردا۔ یو رائٹ، لیکن آپ کو پڑھنا اس لیے پڑے گا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے۔ نائجل لاسن کی کتاب میں بڑی غلطیاں نہیں ہیں، ہماری میٹرک کی کتابوں میں غلطیاں ہیں، بہت غلط ہیں۔ اب کہتے ہیں ٹھیک کرنی ہے، لیکن بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی۔ کہنا میرا یہ ہے کہ آپ ابھی یہ عمران خان اور کرنٹ ایرا اور آگے پاکستان کے مستقبل تک تھا، I'll come again زبردستی I'll force نہیں کھلیا نا کمرے کا دروازہ، مبارک ہوئے۔ تو یہ آپ کی جو نائجل لاسن کی کتاب ہے اس کا ہسٹری کا پورشن جو ہے وہ 40 صفحے کا ہے، 50 صفحے کا ہوگا۔ یہ انوائرمنٹ والی ہے بیٹے، یہ ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان، اس کے پیجز وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پیج 51 سے لے کے 100 صفحے پڑھنے پڑے ہیں، بالکل ٹھیک کتاب ہے۔ گورے نے لکھ لی، اس نے ہماری تاریخ کو اتنا مست نہیں کیا جتنا ہم نے کیا۔ اس کو پڑھیں، میری بھی کمزوری ہیں۔ There are many things I don't know. Economics is a weak subject for me. I don't know what is the pathway to the future glory of Pakistan. But I decided I will not send my child abroad. She will study in my country. She will spend her life in my country. I will die in my own country. I will be buried in my own mitti. Even اگر قبر کی قیمت
اتنی ہو جائے کہ وہ عام انسان سے دور ہو جائے. ہے کیا؟ ہے تو آزاد ملک نا. I will not be lying in a country where I would not be a first class citizen. And then I should die for causes. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کو کس نے کہا؟ I should write books. I should talk. I should speak. I should stand up and be counted. If you don't stand up and be counted, اور آپ ایک جھاگ کی طرح جدھر آپ کو معاشرہ لے جائے بھاگ جائیں, تو that is not correct. But this East Pakistan lie that is being used to target our Chief of Army Staff is a blatant, poisonous, malignant lie. And I want to go on record to say that. You can talk about other things. Yes, you can talk about the February 8th election, which you think was not fully fair. But it was much fairer than the 2018 election. Read international people. Much fairer than the 2018. You stole the 2018 election. And because you stole the 2018 election, I have a video which I will not play because of paucity of time, in which General Bajwa is being praised as the last prophet of Pakistan almost, by the same people who now abuse him. یار 3 سال میں تم لوگوں کا ایمان ڈان میں ڈول ہو جاتا ہے, کدی ایک طرف کدی اس طرف. So if a person is in your favor, he's good. If a person goes against you, he's bad. That's your criterion. Think of the national narrative. مجھ سے اتنے بچے نہیں ملتے جتنے تم سے اور بچوں سے زیادہ کوریڈورز میں ان کے والدین تمہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹل وی میٹ اگین, تاکہ آپ لوگ گرمی کی تپش میں زیادہ سفر نہ کریں. خوش قسمت ہیں آپ بہت. پاکستان میں آج کل لوگ جب دفتر سے نکلنا ہوتا ہے ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب پسینے سے شرابور گھر میں پہنچیں گے تو وہاں بجلی نہیں ہوگی. کم از کم آپ اس وقت ایک ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں. The feedback that I got from everybody was that when they met you for the first time, they saw what great teachers you were. So the Pakistani community who's against the school, it lies that its teachers are not good. You are all heroes and heroines, but it's my duty to speak the truth in front of you. Please don't distort 1971. Don't distort 1965. Don't distort 1947. Let the Pakistan narrative be alive. Don't do what many other countries of the world have been trying to do for the past 70 years. Because you did not study enough, کم از کم وہ گیت گانا بند کرو. ٹھیک ہے؟ تھینک یو فار لسننگ ٹو می پیشنٹلی. شور بھی نہیں پایا. کتاب بھی لب گئی. سر یہ نعمان کے نمبر ہیں یا طلیب کے نمبر ہیں؟ آصف صاحب کون ہیں؟ ویل ڈن آصف. یار نائجل لوسن کی کتاب لب گئی. میں سمجھا ہمارے آصف کے نمبر ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں ہے. تھینک یو ویری مچ. سی یو سون. ٹھیک ہے, اینڈ تھینک یو فار لسننگ ٹو می. پرچے چیک جس کے نہیں ہو رہا مجھے دے دو یار, میں شام تک کرا دوں گا. ہیری کوکو بھی پرچے چیک کر سکتے ہیں. تھینک یو.